Hello sa inyo guys, so welcome back again. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. So ngayon is pag-uusapan natin yung latest feature niyo ni Google Classroom. So bali nag-update yung Google Classroom for teachers. So ito, available to dun sa app version ng Google Classroom. So makita nyo dyan pag nag-gawa kayo or nag-open ng assignment. So yan makita nyo or mga quizzes or questions. Yan nakita nyo, may dalawang section na dyan which is yung for instruction and student work. Then sa taas, makita nyo yung breakdown ng points. Ayan, tapos pag punta nyo sa student work, makita nyo din kung pwede kayo mag-accept ng submissions, and then yung list ng students nyo na pwede nyo gradean, and then kung naka-assign na sila or meron ng work na pinasa. So, diretso naman tayo dun sa kabila sa students view naman. Ayan, makita nyo dun, same classroom, same course. Ayan, makita nyo dyan is same din naman ng UI. Ayan, makita nyo dyan yung points na nandun, tapos yung your work. So, disclaimer na pala guys. Sorry.